lang ko. Hello kaya Simon. I love you. Sige guys, pangaon lang mo ha, pangaon. Yay! Kaya pa rin, nakuha ni mo imong hotdog nga kuan, bahin. Very good. Ano ang daghan sudan? Ang pamilya. Smile guys, smile. Smile. Carlen. Smile. Ang kay mamang gibali pa. Ah. Sige, kaon sa nako tong kay nanay ha. Salamat Burha, nakapanganda gyud burbur. Oh, burbur be smile be. Smile. Aha man imong hotdog? Salamat po saya. Ay, si Joy, hotdog ra imo ha Joy? Napay longganisa oh. Hatag Joy mang longganisa. Si Papang. Si Papang, wala man ka nagkaon. Ano ko? Ha? Termintin na ikaw. Kuhaan sa nako sa ni Mamang, kadot lamang. Ah, magnet din eh. Pwede na nite? Pwede na? Salamat. So this is for Nanay Sally. Manok for Nanay Sally, good for 1 month. Wow, unsa ni day? Manok na siya. Salamat. Only 1 month. For 1 month. Hindi nakakakaog manok ha, anytime. Kita mo sa Facebook. Ilang taon. Ano na day, nim kan ano? Busog man ko. Rice is live. Oh my God. I love you.